Ya, belum yang mana ni nak? Boleh boleh. Kalau bah. Inspecteur Sarah. Representante Espanha. Enseignant Chiguil. Inspecteur Sarah. Donc 20 minutes. Unawana mwana mbele katela maganingana Kizo Brona Le patron de patron Ye body batwe So Mbana banganye mama Unawana mwana mbele katela maganingana Unawana kiamfu katela maganingana Nisikilufanya lunonuka Bambele bafumbalu ya lumambe lelu basadisa gangwenu munatangu pashombere badi batu tata betwe kadi manda mama ya bana bakengilu wailu samuna boy kwenda yake mama badi batu sumda bana bambele ibana mene bagi kwitilu wailu samuna mame mena boy kwenda yikumbari mamwe bana bambele mama bana bakenge bana sambalo wailu samuna mama Lusari si mutu mukikanda mbongo siluwide mame Kudia Lusungi mutu mukikanda mbongo siluwide wemere Welu nata kwa malore tindamba gala sarisa Awele metro shagiyame Mapinga munane Akameramen nabiso yangoka oyo Merci Lusari si mutu mukikanda mbongo siluwide mama Lusungi mutu mukikanda mbongo siluwidi wemene Walunata kwe bodi batunda mboka losadisa Walunata kwe ya bilomelu pemba lubise mama Ya sodan lokika wakandinge Zumbu tumfimame O kisobron Namuna yo Lelu basadisa kamkwenu munatangu pasho mene Bodi batu tata bete wakamamba mama Ye bana bakengi meba kwe didi bwe kwenda ya bana bakwangwe Selisa kwenu munatangu pasho Tugwana wapalandero Wasunda kwenu munakekarelo mama Amena kwa ikwenda jadi bule mama Amena kwa ikwenda jadi bule mama Batika kwa sebondu ya bana bagwangwe asori sagangwe numuna tango ya tubela bukarandero sagangwe numuna kekabelo mama amena boyi kwenda jadi bule mama amena boyi kwenda jadi bule mama Furie bakosa mboka DJ Masenga kene suku Osuko dipuanga kisimbi kihata
Madame la ministre, totalement betubo sur Biamba, son excellence, Fumaikanda. C'est son excellence. Il est accueilli par les collègues. Maboko Makasi, Penza, Maboko Makasi, Maboko Makasi, Maboko Makasi, Maboko Makasi, que pour débattre de Makala. Docteur David Zodrabakou avec le cordon Martin Kalaki. Devant les chefs coutumiers. Ok. Voilà. Vous aurez un bon débat. Animation, vous débat. Pardon, Kata. Les débats des chefs traditionnels. Demandons au chef traditionnel de libérer. Son excellence Maboko Makasi. Alors, tous ceux qui ont de vous asseoir, de prendre vos places. Allez, le vous degré, placez bien nous. Groupe Égide, Malengana Lombango, parce que nous voulons commencer le programme sur le... Mugimbuka twanunga, Mugimbuka twanunga, Mugimbuka twanunga. Tukoganano kusaguka
nupi ndangu tavutula luzolala bakaka ukimvuka twanunga nzambika tuzolaka mumvuzosu twamukembila kyasodi kyanganda tanu basakumuna kanda dyaku kifumu mumenga kyana twekubaika twakala kubaika basuku ba Afrika basuku ba Amerika basuku ba Europa basuku ba Oceani ekuna Asia tuyalukenwe mukimvuka twanunga mukimvuka twanunga mukimvuka twanunga batata yeba mama bapangiza baketu yeba yakala kutwala yele tegela tanga bisona bya batusoni kini njorini ya tegela kaka jambo tibetu bosu kumbe lundikita zabu. Présenter d'abord mes excuses avec toute la gratitude d'abord à l'excellence Madame la ministre, le président de la République, la professeure Dr Nana Manouani Nakiumba et à tous nos très chers notables qui sont ici, et sans oublier distinguer les invités que nous avons invités ici, parce que notre discours est écrit en français normalement. Comme nous parlons de Kisukufoni aujourd'hui, je dois traduire ça en Kisuku et nous allons vous remettre les copies en français pour que ça puisse vous servir d'un moment à l'autre. Kwena tata fumachi wa Kongo, kwena bizonjiri byosu byabana ba Kongo kunjwa izonjiri, kwena bafumba babatuyadi mkongo babaketu yabayakala, kwena batata yaba mama betu bosu tubundaka ni homahaka mkuma kya kutombula Kisuku bapangi ben bosu kutwala yeyandika muku zonza mama matuyiriki mkuma kya lelu njambu lenu ni ya tegla mheka fumu nzambi lukumu mjambu yandi sari ni kilumbuke lelu mambu mayoka wabu mabati yoka luona bingi lumani tuka zichi lutombu ki mongu lulabu ki mamba mukwisa yuka mukwisa mona bwei bakembela bana baba suku kilumbu kyake kesori ke ngonda tano mkuma ke diambu diadidi ibuna tukutaka ni mkungie lelu lopeketi nzila ye banza baba bayandiki sambu betu tokwendi landuludi bosufanto zonda ni tokwendi sokuludi mdiambu matokoti sala lelu bahika basala bwakedi yakoti banza tata Joseph Kulumba yakoti banza rika tata Kimvwela batu baba banuani mkuma kukukisa basuku mba association lelu kyaki tuwe kuyabaudi hika amani pitotali loku chongi moshi totali rika bapangi baba koti fwa kuna hata rebeni ye bapangi bahika baba suta bakoti kwenda nuana amani bakoti kwenda hana moyo yabao mkuma kia kunuane na hata jetu Kongo lopeka diga nzila mtsuka ye banza dika bapangi baba bamani fwa mugimbefu kyake ke covid yandika mvula ye yandika 2019 kumi ye fwa mbwa buna ilu lombi bapangi ye luzitu nosu to telemenu betu boss to kale tukulu mumniti mosi amane futila ndinga tutondi tufwani tosakala
batata yeba mama tata fumwachi kena representer kwa excellence bapangi boss kuna tuna haka fuani kuni yandikarika mukuzonza konda kuhana matondu kwa baba bishi moshi bakufumu bangolu basi isi bisalu bebawu nkuma kaka jokusa kwa honore invitation di adi debate yebo bubu hapo tusali ngonda samba mukuyirika kungi ya yelelu mpila ni mukilumbuke zodi ke ngonda tanu ke mvula yayi betu bosu tokutana mbanza kitsasa twakadi kubetu bahika mukuyirika pangu zasi tokadi e comité international comité de kategachia ye Kongo ye bapangi bahika mbwabuna bunapi ye bapangi bahika iluhe kirika ben bosu matondu mpila ilu isine mukilumgelelu et puis to mona nenu ndihika mu conférence to ko organiser kunima de bilumbu be kunda tona tete haka bana ba mama mutango de kukogika ikanda to ku mutango de kulweka to ku mutango de kunwana to ku mutango de kukabana bambuta basamuna kibalamba ke hyambau kidikuti abetu bana baba suku tona mtiyeti totanga ku Congo démocratique dia woni Congo kibateri la ya Congo nkuma ke jina de pfumu mili Congo haka mjudi munderini kihata diadi yandika msamwana kani meni Congo disongrilani Congo diadi obati mona imeni ibuna jina de hata diadi Congo de mo kumba Congo bapangi batate ba mama toku ku Congo nani banzenu kuna totuka ngude kama kasala koi Kongo koi kisa zumbu kisa kudimina bakaka betu bakali batu bangolu bakali enjanda bakali batu bamoshi nika zonza diambu kafedele tatimina ibuna banuani simvita se baba nungiza ibuna banuani makembi meni bawo nungike tukirila kuna hata dia msuku te tusikudimina asumburi mvumvu msamu unawena wakaleya amani nzila yani bibisa yene yakaleya tubanzi mambo mana totanga mam conference batata ba mama kiki kuma tosalidi ai basuku batu kwa kungola basuku benda ku Mozambique basuku batulu kwa kuanjulu nation hata litotela kwa Afrique du Sud basuku bena ku Gabon basuku bena ku Libye basuku baba sala muzichie ziti ye bapangi baba lonwana bawo mizingu lelu kya gitumoni tango dia mizingu dia kulika mfuno lelu kya gitumoni ni tutomini betu boss tokala mutu moshi kukabona kwa futa kwa kukima kimoshi haka tokariba kukabana tomongi kukima yibuna yuka moshi katombo kayambula ni betu boss tomusha moku ndangu kenda kutwala batu boss basamuna ni huna mwana msuku una bamteri msuku basuku boss bena mkemba e basuku boss wakana bana batombo kini ya mutu una batata ba mama tufetikala batu ba mosini wasala diambo fetide nanimina entre parenthèses mu français la pérennisation mukolo kudiadi twisi twalutarisha ni histoire kwa sababu naka gitumu kweto tukabetu kibadiki bakaka bweba besengi kimkanda bweba kwedi kimalongu bweba mmongi kimketu kona basuku ye msuku bweka mmongi kinzambi ya kitu fuani to sala lelu betu bana babasuku boso bosala ndinga zahika yezi hika betu bendangu to tomboka ndangu bana bavula tutel saka kamba bazaya pini msuku kuna katuka kisa ebweni bwandi msuku kuna katuka kisa ya kifumu kyandi yibuna nzodi yelu tendola ya kangula dika diambu diadi bahika bazaya kadioko tutangi mklasi batediki tinu wene nani tinu wene tutangini mu aibasu tulandi kinga lomini Kongo haka mjuri portugais mderini ngena wena ayandi portugais kazayo kwandi mumisisi mkutu buna kabati mmona mlembo kamjuriki yandi bika mjula kani ange tinu wena muku mjula ni wazaka loku wajula nge mutu kwa kutelama
Ibuna yandini mutumboni kumbwandi tinu wena. Batata ba mama batsuku toko tuku sala ni mukukunikisa bana batsuku ni toko tisala kima kyake batelaga mu français tribalisme. Lon toko tidinga ni msuku ya msuku ni bazayena, pangi ye pangi ni bazayena, nguase mwana kasi ni bazayena, tata ye mwana teyandi, tata mleke mwana tata mbute mwana teyandi, babos bazayeni tuna kanda limosi. Amani basuku boso bazonda en français, nous ne sommes pas un peuple mais nous sommes une famille. Batata mama tozondi ni kilumbukelelo totibo kubosibokala mamba luyandukulo aibasu toluzonji la dekere hato isi sortie officielle mkumekelelo tokadi ni toluzonji la mbana babimaku tozaya ni msuku kakalo kumhika kone kumakatuka. Entre parenthèses tone histoire yetu bandika 1200 ebikolo beiga nyoba yula 1200 bazayi kuni kwa bakadi totuko ku Egypte toishi hotumga toishi tina kama kembi ibuna toishi zembuka mama na mala tozayama kilumbu tokala mukatidia conference avant jodini yamanisa mwanandinga kaba pekilelu kyaki njambulenu yabaheka lukumu yamatondo bambuta betu batata zetu baba sadi ni kilumbukelelu mambo mama matoma buna babuketi tukadi batu heki mabanza tukadi batu heki msonjimbu ukadi batu heki mambo mapile mumbandu ni tata patriarche kikata ngima honorable Makengu, professeur Lapika, excellence madame la ministre près le président de la République, docteur professeur Nana Manouanina Kiumba, apôtre Gilles Bumba Makengo, cordon Martin Bamenga, mlonga wana wagale hakana hana pitokoti mheka matondu mamanguria kama kuna Angola fumu mini Kongo yambulani fumu nzambi kaba mwona babosu batisima okumpokose mkuma mambu mama masalama bosu bazonza bambuta wakala ku Kyota tata kukakala ku Kyota bakuteriru masika mbila ku Kyota tata kukala kuna amani bazonza dihiga sisi yuko kala mwanenu kumbao dejino ibuna tokoti hana lukumkwa na bana betu baba bena mchiechi ye palashi baba koti bena muzi palashi bena mpasi kasi mambo mafwani to sala mena mingi metu fete sala ye ndambu ya bamwaye batona bawo akoko batate ba mama tala haka koti kikwama milimu kumaje kilumbukelelu yambulelu ni kemoneka kyokudia kemoneka kyokunwa to monga amani to hingila conference bapangi bana bahika tozaya ni kutuka mambo mama bwaito hanga yilu tondini yambulenu ni kilumbukelelu mambo mosu makanguka nyoka za kotama bisinza be kotama Let's go.
Notable Bidoki pour libérer Patriarche de Mufanda. Alors, c'est le patriarche maintenant qui... Nous faisons appel à son excellence. Et il doit parler un peu à Koloba Mouké. Ye bapangiza mini mboti zenu. Mboti bika. Merci. Ye kula mulingala. Anaye futuka ye kona longuka kisuku kacho. Un jour de conférence, lo yuka benwenu, unaye yakula mukisuku. Merci mingi. Na sepeli, na pesi merci koleka, na bakulutu nyonso, na ba chef nyonso, na ba mama, na ba papa, ya basuku, na yebi ke moi ba délégation eza représentée pour na effort oyo bosali, botiki misala na bino, botiki mabota, na ba problème mususu tokoki kozala nango, me boye kati na oyo esika, pona kolakisa ke musuku asengeli ayebake, aza na devoir, ya kosangana na bandeko na ye boye te soki naza na mwa message ya mukuse ya koloba nazosenga na biso nyonso basuku toyebani toyebi lolenge tofandaka lolenge tosalaka toliaka totambolaka modele ya vie na biso toyebi na kosenga ke totala na ndenge totambolaka oyo nyonso eza mabe oyo esungaka biso te tokende liboso tomeka kotika yango basuku esengeli na biso koyokana tolingana totambola elongo nayebi ke place bato bafandi mwa bokeseni ezangaka te mwa kobenda nezangaka te mwa bencompréhension ezangaka te me balakisa biso ke na mabota ata bobundi ata bozokisani eske famille ekufaka tocha communauté ya basuku liboso mwa kokoso ekoyela biso toyeba ndenge akobongisa toyeba ndenge akolimbisana po mutu aza kaka mutu akoki kosala mabe kati na biso toyeba kotosana bajeune baleki ndenge tozokola toyebi ke mwa mayele muke tozozwa ngo na bakolo toyeba koyoka bakolo soki na nzela bazotia biso eza malamu toyeba na kotosa nzela wana basuku tolinga pe bikolo mosusu wana nakuti ndeko David oyo alobi ke rencontre na biso elakisi te ke toza tribal te musuku ayebani ke azalaka mutu moko ya gentil ayambaka batu nyonso aliaka na batu afandaka na batu aza mutu ya respect pe mutu ya lokumu atosaka culture na ye boye bisika tokofanda soki tokutani na bandeko mususu ya bikolo mususu toyeba ke toza mutu moko toza biso nyonso bana ya Congo toza mboka moko toza mabele moko toyeba na kose soutenir toyeba na kose supporter po mboka na biso ekende liboso na kozongisa susu maloba na lobaka tango nakutanaka na bapaka mususu ya basuku eza maloba oyo ya reconnaissance epai ya mokonzi ya mboka
toyebi ke kati ya communauté na biso toza na bakulutu oyo baprecédaki biso toza na doyen na biso papa Kikata aza wana aza mutu akala toza mpe na misusu oyo baza na fonction mais mokonzi ya mboka mpe alembi te atiki biso te ya mbala oyo aponi susu mwana ya mwasi ya musuku mpo abakisama na nsima ya badoyen oyo baprecédaki biso musuku esengeli na biso tozala mwa reconnaissant toyebi ke soki moto apesi eloko ata na nzela topesaka merci na kosenga na communauté suku toyeba kosoutenir mokonzi ya mboka toyeba koakompagne vision na ye totonga mboka elongo malembe muke oyo ekoki kosalema ekosalema napesi bino merci mpe nasengi bolimbisi mpo naza na réunion na bandeko mosusu na cadre ya mosala ti nazokita boye nazozonga me na jour ya conférence nakobongisa agenda mpo na kolekisa ta mobimba na bapapa na ngai bakoko na ngai bamama na ngai bandeko na ngai ya basuku na boye napesi bino merci. Luana Yangolo Isola ya Lusanga Bwa Yemongi invitation Yesoniki mukanda français Yeyindulini yezonza mu français Sambu batutanga nani bawabi basuko Daka kisugu français bazaiku Mebu yisi aka mboni batu bose bizonza mu kisugu kyamakulu Haka na yelisonga mayana maa mu kisugu Abwaku Yaka taisolo bagla bisi mweni kanukwe Awa bagla bisi yaya Baba uchisa mene ya mtata Awa bagla bisi yaya Baba uchisa mene ya mtata Bayikomba mwana kutayaya Bayikomba mwana kutayaya Wakaji gasane Bayikomba mwana kutayaya Wanagia hane Bayikomba mwana kutayaya Gaya bale gaya yele Gaya bale yaya Gula mwana fula lolo Watata betu gaya Gula mwana fule Abatutata gula mwana fule Yajo bede Yajo gula mwana fule Waya dugo Yajo bego kutadi kutone Yajo bego kutadi Yajo bede Yajo kadi wana kala kutu bede Yajo di bakabu bede kutu bede
Mukuma Didier Lambela Tetmini Aïsasa. Yamonga parole en présence d'une association Diabasuku. Isola Yanulomba Bois. Tayedo Kulumba Joseph Wafwa. Luzaï Kaka le ministre. Luzaï Bi Kangeto Yowa Madame Yowa Kaka le ministre Wafwa. Luzaini Mungwa Wafwa. Luzaini Mungwa François. Luzaini Tatakuta Wafwa. Honoré. Luzaini Batu Bingi Benda. Baramibasu. Akana Isola. Maintenant, monsieur dit, nous garder 1 minute de silence avant les autres. T'écoutez ma bouming ma bouzonza moussoukou. Ma boumena kakabacho, mamos. Kilomba mvugana. Kilomba unité entre Bassou. Unité dans la diversité. Unité dans la diversité d'Atilomba. Donc, Banamama, Takalanu, Homarimos, Tasalanu, Kisalo, Ndango, Nzila, Yendekian. Boshelu Simboyiki. Beto Basuku. Tusiki Ngoma. Baumuna Bukina. Levi, Babi Batusiki la Ngoma, Beto Takinaba. Abwaku. Abogu Nzimbulibwa Beto Takariki wajinda mi munagusiga ngoma Bau munagukina kuna Yezimbula Kangwa jari Bau matusikila ngoma Beto takina bau. Donc Dilombani de soutenir toutes les actions constructives qui peuvent amener au développement du peuple Soukou. C'est pourquoi Tambwasi Mambu Matali Aïbassou. Parce que Banati dimension de Higa, la dimension internationale d'Abassou. Akana, nous devrons les soutenir en tant que les patriarches, en tant que les nés. Moukouma, dans chaque village, il y a toujours Mbouta Hanagakalaka, Moulekipi Hanagakalaka. Mbouta Yando Songila Gantil. Akana Beto Hanatana, Moukusongila Nzila. Nyanya! Notseya nani? Nia Uvutukirba Man Makan. Lo. Minizola Yalsonga Wa. Moukouma Mouini Fouana Wing. Division Tagoussi. Tout l'État va conflit Tagoussi. Il faut suivre une Wilanda, c'est-à-dire unité. Il y a un land. Et puis le Mongela, non. Ils ont la Yamanissa, sans vous mouiller un wing. Pour dire ceci, que pour ça, c'est un Zakuissa, Tassarissa centenaire et Mwanza, Kena, paroisse protestante, Kena ou Basoukou. Donc, Dakar la centenaire, tu invites Batbos ou Bazodi, Takouteneno ou centenaire, l'invitation Bakouissa. Donc, je vous demande d'être ensemble. Je vous demande la cohésion. Je vous demande que nous puissions aller de l'avant et ne pas nous tirailler, nous chamailler, favoriser les conflits inutiles. Encore une fois, merci. Merci. C'est bon. C'est la première fois
jamais vu. L'association Aïbassou a organisé cette manifestation. Tant qu'honorable Moussoukou, quel Dieu vous a dit à cette manifestation? Non, mais nous félicitons le docteur David avec toute son équipe. C'est une bonne initiative. Nous félicitons le docteur David avec toute son équipe. C'est une bonne initiative. Il faut poursuivre ce genre d'initiative parce qu'il faut éviter tout ce qui nous unit. Il faut chercher tout ce qui nous rassemble. Et je crois que c'est bien. Merci. Je suis le président international de l'Alliance internationale de Bassoukou Bodibatu. Nous venons de célébrer le premier colloque international culturel de Bassoukou aujourd'hui le 2 mai. Mais les activités vont continuer puisque nous avons voulu réunir les Bassoukou d'Angola, d'ici, d'Afrique du Sud, Mozambique et presque tous les pays. Donc aujourd'hui, j'étais très heureux de voir même les hommes politiques de tendances différentes, et même des confessions religieuses de tendances différentes. Ils ont honoré pour prouver qu'être d'une même famille c'est mieux. Donc cette journée est restée mémorable dans notre caboche et ça serait honoré chaque année le 2 mai, la journée culturelle internationale de Bassoukou Bodibatu. Presque voilà le message qu'ils devraient lancer. Et ceux qui ne sont pas encore parmi nous, ceux qui sont les Bassoukou, qu'ils fassent un effort d'être parmi nous. Nous demandons l'unité, nous voulons être une famille, mais nous bannissons le tribalisme. Nous ne voulons pas le tribalisme, bien qu'on a des tribus. Voilà le message que devrait lancer à la face du monde. Merci. On n'attendait pas aujourd'hui que vous pouvez faire des exploits comme ça. Les Bassoukou ont épaté aujourd'hui. Vraiment, ils ont épaté parce qu'ils sont trop nombreuses. C'est une grande communauté. Donc, on n'est pas étonné si aujourd'hui ça s'est passé ainsi. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Nous sommes un peuple. Nous bannissons le tribalisme, mais nous sommes un tribu. Alors, il n'est pas interdit que l'on puisse s'unir autour d'une même table de chercher l'unité. C'est l'unité nationale que nous prenons maintenant. Merci. Je ne peux que remercier l'initiateur, le docteur David, ici à côté, et aussi remercier tout Moussoukou qui a compris qu'avant d'être ce que nous sommes, nous appartenons à une langue. Loin de nous le tribalisme, à bas la division. Soyons unis, forts, ainsi nous irons de l'avant. Que tous, nous nous soutenions dans les biens afin que le message de l'unité reste notre maître mot, reste le premier ou le nouveau mot du développement. Que l'unité s'appelle maintenant développement. Comme je l'ai dit tantôt, au nom du grand chef, mon oncle, chef Kitsuaka Claver Semeti, Akadimamba Hakonda Kutoba. Merci. Merci pour ceux qui ont répondu présent à cette activité. Je suis le président national de l'Alliance internationale de Bassoukou Bodibatu. Nous voulons valoriser notre culture parce qu'un peuple sans culture, c'est un arbre sans racines. Donc nous devons valoriser notre culture. Voilà un peu l'objectif principal de notre activité d'aujourd'hui. Nous disons un grand merci pour ceux qui nous ont répondu présents à cette activité. Il reste encore une conférence qu'on va organiser dans les jours à venir. Merci beaucoup. Aïbassou, Tolobi, Betoubo Soukmoukimfouka, Tonunga. Aïbassou et c'est Pélissus Somagas parce que nous sommes partis de Ikuit, Titoé Awa, uniquement pour honorer culture Nabiso Bassouk. Tous mes frères et sœurs, Bazar Ikuit, Bayeba, Ibia, Bayoga, na radio, qu'est-ce que nous avions dit pour Aïbassou? Et le nom événement de cela qui est Salemi.
balana na radio Tomisa message to pesa pour Aibasu activité to lobaki osala na chassa yango esalemi. Nous sommes très heureux et nous sommes toujours de plus en plus forts parce que toza mena ini tozo senga na batu nyonso bazala na mwa gidiba to sanga na mena to matsa Aibasu. C'est pour notre bien, c'est pour l'avancement de notre culture. Moi ça ma campagne ça équite Aibasu abenwa ka betu na radio Tomisa yo yai. Activité betwa tubande quelle activité nenta salama na Kinshasa. Yo me salama bene mona bantu nyonso bila mo kuisa bantu kato bisika mpila na pila. Bambuta bamfumbo ya ndia gera bene no mona. Beto kuisa sana honorer culture basuku. Cette fois-ci basuku tavana d'avait divisé. Message avait nata ke bumos betu fukana betu kuma ngolo et betu remettre culture basuku na valeur. Kimfuma basuku va dati valeur. Musuku avana d'ave mundu mpamba. Mutu bila bene na radio Tomisa nde ata musuku yaketeka massa ben fait na valeur parce que mundu ya valeur. Musuku ke mungu ntoto yai a fait mériter le zitu ya mingi. Moi vous remercier bena mingi beta ukutana na ipi.